Sakitan, na heavy duty, wala. Nakuha na number 9, tinira sa labas, wala pa rin. Solski, discipline, number 9, pala. Yun! Director. Heavy duty po, director, sumasyat, ng free throw, wala. Pinasok po. Yun! 2 points. Di makaano sila Jeffrey. Tuloy-tuloy na po yan. Ay! Pinasa sa number 1. Pinasa kay Chris. Chris! Wala! Nakuha nito. Yan po, number 13. Dribble. Sineset sa forward play. Sineset up. Tumingin. Diretso! Pinasa sa kalaban. Swerte ka na kalaban. Guardia. Nagsiset up po ng play yan. Nagsiset up po. Sumilas na. Tumira na! Si Chris po! Tumira to! Pasok! Yan o! Chris, number 29! Oy! Nahuli ko rin! Ala! Oy! Foul! Jambol! Chris, ay, hindi lang po. 3 points ba? Tos po yan! Alam po. Hop! Nakuha po nito yun. Number 36. Hop! Senyas, number 1 down. Dewa! Oh! Pinag-check yun ba? Bye! Yan o! Perfecti, Ligan. Nag-set po ng play. Set number 2 daw. Play number 2. Re-dribble na pa rin. Pinasa kay Jet. Wala. Jeffrey mala. Dahil malami na mo. Hop! Parang makakot Blocking. Number Ba, ang hirap no? Eh, tangin yan. Yes, Parang nakashoot ka na. 5 minutes lang. Number 9. Nag-back. Pasok. Siyempre, yung takbo nila parang Second nakakatakot. personal foul. Yan po ang apo. Wala! Kalabang pupunta sa record po nakakuha ng inbound. Pinasakit tanda. Oh! Same ball. Last touch. Atan. Number 10. Pinasagap sa number 9, no? Number 9, no? O yan o, pinasa po ito. The record. Bumapulay! The record! Yan po siyang Diablo, pula-pula. Si Joel. O yan. Umalis na siguro. Dyan. Pinasa kay Kong. Bong! Pinasa sa number 9. Umere, pasok! Yan. Jupay. Muntik mahal sa Sir Clary. Yan, nagsulod din. Pasok!